नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज 19 तारिख जुलाई मास 2024 मसीहा शुक्रवार। आज सूर्योदय समय सकाळ 5:20 एवं सूर्यास्त संध्या 6:25। आसतु जानिबा आज पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल विषय। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि संध्या 7:41 पर्यंत रही। यापर चतुर्दशी तिथि आरंभ हेब। आज चंद्र मूला नक्षत्र रे राति 2:55 पर्यंत रहिबे। तापर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को गोचर करिवे। आज सकाळ 10:15 रु 11:53 पर्यंत राहुकाल रही। यही समय आपण कौनसी भी शुभ कार्य करंतु नहीं। आज ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 3:45 रु आरंभ होई 4:33 पर्यंत रही। आज शुभ समय सकाळ 11:26 रु आरंभ होई 12:19 पर्यंत रही। एवं आउ एक शुभ समय संध्या 8:42 रु 10:16 पर्यंत रही। यही समय आपण जेकोसी शुभ कार्य आरंभ करें। आज खाद्य बैगण खाइबा निषेध। आसतु जानिबा राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि विषय। कर्मक्षेत्र में समस्या समाधान करिबारे सफलता हासिल करें। कर्मक्षेत्र प्रतीक्षा करिथिबा कोनोसी खबर पाई खुशी होई पारंती। उपरिस्थ निर्देश हठात यात्रा करने को पड़ पारे। आर्थिक स्वच्छलता फेरी आसिबा कारणरू आत्मा तृप्ति लाभ करिवे। प्रकाशन एजेंसी गणमाध्यम बेतार आईन अदालत क्षेत्र में शुभफल पाई पारंती। साहित्य सांबादिकता कला और रचनात्मक काम उच्च प्रशंसित हेबे। गुरुवर्गों प्रेरणा रे सत्संग किंबा आध्यात्मिक भावधारा रे उद्बुद्ध होई पारंती। बंधुंठारु सहयोग लाभ करी दुसाध्य कार्य साधन करिवार सुजोग पाइबे। पारिवारिक क्षेत्र में आलोचना करी कौनसी सिद्धांत उपनीत होई पारंती। आज 85% भाग्य आपणक साथी। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। वृष राशि कर्मक्षेत्र में पदस्थ व्यक्ति सानिध्य उपकृत हेबे। आनुष्ठानिक काम बंधु मानक उपयुक्त प्रेरणा दे प्रशंसित हेबे। व्यवसाय परिवहन आईन और राजनैतिक संगठन कार्य भल चलिबो। यात्रा समय अपरिचित व्यक्ति दूर रहिबा भल। सामाजिक स्तर में हाथ को नहीं असंपूर्ण काम को संपूर्ण करी सामायिक खुशी रही पारंती। गृह जमीजमा क्रय विषय जोगाजोग कले उपकृत हेबे। आशा करुथिबा दिगरु अर्थ प्राप्ति हेबो। बंधुଙ୍କ आचरण में असंतुष्ट रही पारंती। परिवार साधारण चलनी अतुट रही सुस्थ वातावरण जारी रहिबो। संतान और जीवनसाथी क्षेत्र में और पितृक्षेत्र में सर्वस्थ फल पाइबे। आज 95% भाग्य आपणक साथी। शुभ अंक 5, शुभ रंग हलदिया। मिथुन राशि आनुष्ठानिक काम बंधु मानक उपयुक्त प्रेरणा दे प्रशंसित हेबे। कर्मक्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति अनुकंपारु कार्य हासिल करेंगे। भ्रमण जनित सामान्य शारीरिक अस्वस्थि अनुभव करिवार सूचना रही। समय पाइले विलास व्यसन समय अतिबाहित करने को मन बलाइबे। जेते भल कले मध्य पछरे निज लोक माने समालोचना करने को छाड़िबे नहीं। काम जेते शीघ्र समाप्त करने को चाहूचंदी ताहा कष्टकर होई पारे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िबा सह चिंता करिथिबा कामटी हाथ को नहीं पारंती। बहुदिन अटकी रही जाइथिबा काम हासिल करिवारे समर्थ हेबे। निज व्यवहार्य जिनिस परकु देई अपदस्थ होई पारंती। आज 50% भाग्य आपणक साथी। शुभ अंक 9, शुभ रंग आकाशी नील। कर्कट राशि कर्मक्षेत्र में प्रशंसा और प्रोत्साहन पाई मनोबल बुद्धि पाइब। प्रतिकूल परिस्थिति रे आपण आज भूल निष्पत्ति नहीं पारंती। आनुष्ठानिक कामर प्रस्तुति करी विचलित रहिबार आशंका जाग्रत होई पारे। जेते सहज और सरल कामटी हासिल करने को भावुचंदी ताहा हुए तो न होई पारे। साहित्य संगीत क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। अन्य मानक कार्यकलाप को मन को न पाइले मध्य किछि करिवार उपाय पाइबे नहीं। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे समस्या समाधान होई जिवो। विश्वासर सह काम करि चलिले साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। विवादीय घटना रे नीरव रही जिबा एक प्रकार भल हेबो। आज 50% भाग्य आपणक साथी। शुभ अंक 1, शुभ रंग सबुज। सिंह राशि स्वास्थ्य खराब नथिले मध्य पुराणा रोग उणा अधिक दुश्चिंतार कारण हेबो। सभा समिति कला क्रीड़ा संगीत चर्चा साहित्य सांबादिकता और चलचित्र क्षेत्र में समस्या समाधान हो जिवो। बंधु आपणक कथा को भूल दृष्टिकोण विचार करि पारंती।
ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଳହର ଆଶଙ୍କା କରି ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା, ଆଲୋଚନା, ଗଠନମୂଳକ କାମ, ଗବେଷଣା, ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝାମଣା ଓ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାରୁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଆଜି 55% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। କନ୍ୟା ରାଶି, କେତେକ ଅସମାହିତ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି ଓ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି କୌଣସି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ ଘର ସଦସ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ କରିଚାଲିବେ। ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିବାରର ସହମତିରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ବିବାଦୀୟ କଥାରେ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଘଟଣାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି 52% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଖଇରିଆ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଦେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ଖୁସି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ମିଳିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ସହଯୋଗରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି 80% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମୂଳ କରି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରି ସମାଲୋଚିତ ହେବା କାରଣରୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ କଳହଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି 45% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଜବ୍ ଲେଟର ଆସିପାରେ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଫଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଜି 95% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ମକର ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ସତର୍କରେ କାମ ନ କଲେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଅସ୍ଥିର ମନର କ୍ରୋଧ ସକାଶେ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ମଜବୁତ ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି କିଛିଟା ମନମାଳିନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅନର୍ଥର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
मनरे नेगेटिव चिंताधारा आसपे। चाकरी क्षेत्र में समस्या देखादेव। ऑफिशियल टेंशन लगी रहिबारु रक्तचाप बढ़ीज। आज किसी नेगेटिव लोकों सह आपणकर सामना मध्य होई पारे। छात्र छात्री मानक सफलता पाइबापी अधिक परिश्रम करने को पड़ो। आपणक जीवन साथी स्वास्थ्य समस्या आपण को चिंतित करिवो। एक निर्दिष्ट उद्देश्य रखा जाइतिबा अर्थ अन्य दिगरे विनियोग हेबाकू बाध्य हेबे। आज 20% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 3, शुभ रंग धला। मीन राशि आज आपण को टिके जगी रखी चलिबाकू पड़िबो। काहेकि ना दिनटी आज सेमिति ही अछि आपणक पई। शरीर अधिक जत्न नेबाकू पड़िबो। आज हाथे मापंतु, चाखंडे चलंतु। आपणकर समस्त काम रे किछि ना किछि असुविधा परिलिखित हेबो। आपणक सक्सेस रास्ता रे बहुत प्रतिबंधक आसी पारे। एमिति भी होई पारे कि आपणक कठिन परिश्रम परे मध्य सफलता न मिली पारे। आपणक परिवार हेउ किंबा सांगसाथी मानक ठारू हेउ केउठिरो भी सहाय्य न मिलिला परी आपण अनुभव करि पारंती। ऋण वृद्धिर संभावना अछि, सेथिपई बुझी विचारी खर्च करंतु। आज 30% भाग्य आपणक साथी रे। शुभ अंक 9, शुभ रंग कला। एही भली दैनंदिन राशिफल और पंचांग विषय रे जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु।